and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Home Minister Amit Shah addressed a public meeting at Mapsa on Friday amidst a sea of people and BJP supporters. Amit Shah sought the support of both the North and South Goa voters to achieve the target of 400 seats in the Lok Sabha elections and urged people to come out in large numbers to vote. भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जवाब दीजिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को भटकाती रही, अटकाती रही, लटकाती रही। मोदी जी ने 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, मत्स्य पालन के लिए मोदी जी ने बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है और हमारे गोवा के अंदर 13,000 मछुआरों को बायोमेट्रिक कार्ड्स दिए गए, 10,000 मछुआरों को पीवीसी के कार्ड दिए और गोवा में 108 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अलग अलग भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने चालू किया है। हमारे संकल्प पत्र के अंदर भी मछुआरों के लिए हमने ढेर सारी घोषणाएं की। अंत में गोवा वालों, मैं हिसाब देने आया हूं। 10 साल कांग्रेस की सरकार चली, 10 साल भाजपा की सरकार चली। मैं आज यहां से कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं, यूपीए की सरकार थी, आपने गोवा के विकास के लिए केंद्र से कितना पैसा भेजा? वो नहीं बताएंगे, मगर मैं बता देता हूं, उन्होंने 6,300 करोड़ रुपया भेजा था और मोदी जी ने यही 10 वर्ष में 35,027 करोड़ और 11,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नया एयरपोर्ट मनोहर जी के नाम पर बनाया, 1600 करोड़ से गोवा सीमा से कुंडापुर तक 4 लेन तटीय राजमार्ग बनाया, 1500 करोड़ से जुआरी नदी पर केबल ब्रिज बनाया, 800 करोड़ से MES कॉलेज जंक्शन से बोगमालो जंक्शन तक 4 लेन फ्लाईओवर बनाया, मनोहर पर्रिकर कानाकोना बाईपास के बीच की दूरी कम हुई, 3,000 करोड़ से मोपा एयरपोर्ट बनाया, मत्स्य पालन के लिए 50 करोड़ दिए और इसके साथ साथ 1,000 करोड़ वाली 47 योजनाएं शुरू की। 400 करोड़ की लागत से NIT बना, FSL यूनिवर्सिटी बनी, आयुर्वेद संस्थान बना, सप्तकोटेश्वर मंदिर नया बना और समुद्री क्लस्टर बनाने के लिए भी सर्वे चल रहा है। ये समुद्री क्लस्टर जहाजों की डिजाइन के लिए बनेगा, जो पूरे भारत के जहाज अपने छोटे से गोवा के अंदर बनाने का काम। Congress stalwart Shashi Tharoor has expressed concerns regarding the presidential style politics of BJP by sidelining the parliamentary system of India under Prime Minister Modi's leadership. Tharoor stated that Congress believes in "Main Nahi Hum" philosophy. Listen in. It is that we are operating in a parliamentary system, not a presidential system. In a presidential system, the question is very relevant, who versus whom. In the parliamentary system, it is what versus what party, what ideology, what principles. That's what we're contesting on. I have often said that in our country, our big problem these days constitutionally is that we have a parliamentary system being run presidentially by Mr. Modi. That is the worst of both worlds. In a true presidential system, the legislature is autonomous and independent of the executive. In a parliamentary system, the executive emerges from the legislature, so they are two the same. Now, Mr. Modi has taken advantage of that, but he's running the country as if he's the president. We don't believe that's actually healthy for the country.
We believe in the notion that a prime minister, as in the classic definition of the parliamentary system, is a first among equals. Number two, we have a coalition, and that coalition is going to be the one making the decision. It would be wrong for any one of us from any one party. Obviously, as a congressman, I would name a couple of Congress names. But what is important for you to understand is that there will be a number of parties that will come together. We will have the numbers to stop the BJP government and to offer an alternative government. And at that time, I'm sure that the leaders amongst themselves will be able to find a suitable name. Did you expect Mr. Deva Gowda to be Prime Minister in 96? Did you expect Dr. Manmohan Singh to be Prime Minister in 2004? Once the results are out, somebody will emerge and that person will manage the team. And our slogan will be, if you remember one of our slogans in the 2014 election campaign, which turned out to be very prescient, I want to use it again, is "Main nahi hum." We're hearing "main" all the time from somebody in Delhi. We are talking about a lot of collective experienced leaders working together to serve the country. As campaigning nears an end, Herald TV spoke to several people to know if they feel that the important issues of people were raised in this campaign. इलेक्शनांचे कॅम्पेनींग काबार जावपाचो टायम येयलो. जायते इश्यू रेज केले. गोंयांत जायते इश्यूज आहा ते तेंचे सामोर हाडलेले कडेन आहा, कॅन्डिडेटांचे सामोर हाडलेले कडेन आहा आनी जायते कॅन्डिडेटांनी घेतलेल्या कडेन आहा. म्हाका आतां एक हें जाता की हे इश्यू ते एड्रेस कोत्तलेत, ते वयर लेगून पावतलेत, तेजेर कितें एक्शन घेतलेत हें उरलां. हो एक क्वेश्चन. कित्याक लागून म्हणटा, हो ही इलेक्शनां जायतीं गांवन गेलीं, पूण हे जे इलेक्शनाक बसतात हे कॅन्डिडेट म्हणून लोकांच्या फुडें येतात, आमी हे इश्यू घेवन आमी सॉल्व कोत्तले म्हणून काय निवडून येतूच हे पोल्टी मारतात आनी 5 वर्सांक दिसती पडन इधर थिंगा झेम काडटात ते वचोन थिंगा, नाजाल्यार लोकांक फॉल्स प्रॉमिसां कोत्तात, फॉल्स वादे कोत्तात, ना तर एक हें दाखयतात की आमकां आनी हो प्रॉब्लम जाला, मागीर हें करूंक जाय, खंयचो हो मॅटर आहा तो मॅटर आहा म्हणून लोकांक उल्लू करून सोडटात. आनी जे निवडून ना येतात ते आनी फुडल्या 5 वर्सांक ते लोकां कडेन आनी दिश्टी पडनात. ते कितें करतात, आपूण शेणलो, आपूण डिफीट जालो, ते आनी फुडें येनात. मागीर दुसऱ्या 5 वर्सांक वो दुसऱ्या 3 वर्सांनी वो 4 वर्सांनी भायर सरतले, आमी हें करतले तो हें करतले म्हणून. ताकाच लागून हांव जे इश्यू आमचे गोंयचे जायते इश्यू आहा. गोंयांक खाबार जाला, गोंयकार फोंडान पडल्यात, गोंयकारच्यो जमणी गेल्यो, गोंयचें उदक गेलें, गोंयची आमची लायफलायन आसली ती म्हादय गेली, तिन्या सावथान कोल येयले, ते आख्याच गोंयांक एफेक्ट जाता. कित्याक कोल आमी सावथाचोच म्हणटा आनी तो आख्या गोंयानूय एफेक्ट जाता. तेजें ट्रान्सपोर्टेशन पळय आहा तें आमच्या नॉर्थांतल्यानूय ट्रान्सपोर्टेशन जाता. क्रायम रेट, म्हारगाय, ते सिलिंडर, हो जायते इश्यूज आहा ते आतां खूंय लेगून पावतले आनी तेजेर केहे फुडें एक्शन घेतले म्हाका दिसना. हें आमचो नॉर्मल आहा न्हू, इलेक्शन जातूच सगळे विसरतले. हें लोकांनी आतां चिंतपाचें, वोट करच्या पयलें आनी कोणाक निवडून हाडपाचो आनी कोहे आमचें काम करतले तेकाच तेणी वोट करून ही आमची लोकसभाच्या इलेक्शनान बऱ्या मनशाक कॅन्डिडेटाक आनी बरो मनीस पळय आमच्या लोकांच्या फुड्यान येयला आनी हेच्या फुडें आमकां झगडल्यात लोकांक लागून तांकां निवडून दिवपाचें. इतलेंच सांगून म्हजें. आयज गोवा गव्हर्मेंट आसा डिफरंट प्रोजेक्ट हाडटा, पूण हे प्रोजेक्टांक गोंयकारांक हांगसर काम कमी मेळटा. आनी आमी जर पळयलें जाल्यार हे बारीक सारीक मुद्दे जे आसा हे खंय तरी इलेक्शन कॅम्पेनिंगाक येवपा जाय आसले. ते जे पार्टी ज्यो आसा हेणी हे कॅम्पेनिंगाक घेवपा जाय आसले, पूण आयज कॅम्पेनिंग हितून सगळी वाऱ्यावरची उडती जे हें आसा अशी आश्वासन मेळत आसा, पूण प्रॅक्टिकली ही कांय जायना आनी लोकांक बी खबर आसा की खरें जें आसा हें कांयच जावपा ना म्हणून. आनी हेजी सोल्युशन जें आसा हें सोल्युशन कांय येवपा ना. त्या खातीर म्हाका दिसता पार्टी ज्यो आसा तुमी कॅम्पेनिंग करता आसतना
खरे जे मुद्दे जे आसा लोकांचे जे मुद्दे जे आसा हे तुमी मेन घेवपा जाय ना की बेश्टी आश्वासन दिवपाची ही सोडून दिवपा जाय. लोकसभा इलेक्शनाची कॅम्पेन जी आसा ही खंय तरी काबार जावपाच्या वाटेर आसा आनी थोडेच दीस उरल्या आनी जो तरेन जे सगळे पार्टीन जे प्रचार जो चल्ला दारां भोंवून जो प्रचार जो चल्ला हो पळोवपाक गेल्यार प्रचार खरोच बरे तरेन चल्ला. पूण आमी पळयता की इलेक्शनाक जे लोकांचे खरे मुद्दे जे आसा हे बारीक सारीक मुद्दे जे आसा हे सगळे मुद्दे सगळे पार्टी जी आसा हेणी घेवना. मेन पार्टी ज्यो आसा जे आमी BJP म्हणटा इंडिया अलायन्स जे म्हणटा हेणी सुद्दां हे मेन थोडे बारीक मुद्दे जे आसा बारीक मुद्दे पूण ते मेन मुद्दे अशे हे घेवना. आमी पळयता फार्मर्स उरलेले एम्प्लॉयमेंट जे आसा हे सायडीच्यान मायनींग आसा शुगरकेन फॅक्टरी आसा म्हणजे कॅज्यू कल्टिवेशन आसा. जॉब तर आज आमी पळयलां की गोंयकारांक जॉब मेळपाक भरपूर मुश्कील जाल्या. प्रायवेट सॅक्टर सुद्दां जे आसा हितून सारकी जॉब ना. जे भायले लोक जे आसा हांकां जॉब मेळटा आनी अशे बारीक सारीक जे कितलेशे अशे मुद्दे जे आसा आमी म्हणटा काजू एक टायम तेंपार काजू जी रेट आसताली ही 160 रुपया आसताली. आयज काजूची रेट जी आसा ही 113 आसा आनी आमी जर जे लेबर जर पळयलो लेबराची कॉस्ट जावन आसा 800 ते 1000 रुपया आनी हे जेन्ना लेबर आमी काजू जेन्ना घालता तेन्ना तुका काजूचें उत्पन्न जें आसा हें काजूचें उत्पन्न तुका मेळटलें 300 रुपया आनी हो लेबरांक तुमकां दिवपा पडटा 1000 दिसाक एक मानायक. जर चड मानाय घातले जाल्यार तें कशें शक्य ना. म्हणजे खंय तरी गव्हर्मेंट जो आसा गव्हर्मेंटान गरीब लोक जे आसा हे गरीब लोकांक तशेंच फार्मर्साची इश्यूज जे आसा हांकां खंय तरी प्राधान्य दिवपाक जाय आसलें. जे आमी म्हणटा शुगरकेन जो आसा मायनींग जे सॅक्टर जे आसा मायनींग म्हणटा गव्हर्मेंटान आश्वासन दिवन कितलीं वर्सां जालीं मायनींग जातलें अजून मायनींग स्टार्ट जायना. इंडस्ट्री ज्यो आसा ही खंय तरी बंद पडले कडेन आसा. ज्यो आमी म्हणटा व्हडले प्रायवेट सॅक्टर जे आसा हे प्रायवेट सॅक्टरान आयज गोंयकार काम मेळपाक मुश्कील जाला. कित्याक म्हणल्यार भायल्यांचे लोक जे येता हे सगळे हांगसर भरता. आमी म्हणटा हांगसर डिफरंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट येता. The digging work by the electricity department to lay underground cables has come to a standstill due to a damaged pipeline, exacerbating already dire water scarcity issues of the residents of Chodan. The community, already grappling with a lack of drinking water, now faces an additional challenge of water wastage due to the pipeline breach. Since yesterday, vital work in the area has been halted, with locals demanding immediate repairs to the damaged pipeline before any further progress can be made. The situation has sparked frustration among residents who find themselves caught in a blame game between the Water Resources Department, the Electricity Department, and the contracted workers. When approached for comment, the Water Resources Department pointed fingers at the Electricity Department, alleging negligence on their part. Conversely, the Electricity Department has refuted these claims and has shifted blame onto the contractual workers responsible for the maintenance of the pipeline. Now let's have a look at the various happenings in Goa on the backdrop of Lok Sabha polls 2024. इलेक्शन है 7 मई का, आप लोगों ने अगर देखा तो इसके पहले 5 साल पहले भी एक इलेक्शन था लोकसभा का 2019 में, उसके पहले 2014 में था, 2009 में था। लेकिन पहले बार ऐसा एक इलेक्शन है कि लोगों के अंदर एक डर है, एक डर का माहौल पैदा हुआ है। और ये क्यों डर है, किसने ये डर का माहौल किया है? कोई बोलता है इसके बाद इलेक्शन होगा या नहीं होगा पता नहीं, ऐसा ख्याल ही क्यों आया? मतलब कहीं ना कहीं ये जो सरकार है दिल्ली में,
एक ऐसा सिग्नल भेजा है कि लोगों के अंदर एक डर पैदा हुआ है। लेकिन लोकतंत्र में हमारे पास संविधान ने हम लोगों को एक ऐसा 5 साल के बाद मौका आता है, वो दिया है कि हम लोगों का हक हम लोगों ने सरकार को बताना चाहिए। हमारा जो फैसला है वो फैसला हम लोगों ने 7 मई को बताना पड़ेगा। वो बटन पे दबा के उन्होंने बोला था कि पूरे भारत में सबको डेफेकेशन फ्री, मतलब सबको अंदर टॉयलेट बना के देगा। अभी भी लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। अभी हम लोग कानकोण में थे, वहां एक गांव में लोग बोल रहे थे कि हमारे औरत लोगों को रात को बाहर जाना पड़ता है, टॉयलेट नहीं है। बॉस कहीं ना कहीं ये सरकार झूठ पे झूठ बोल के हम लोगों को उल्लू बना रहे हैं। आमचो प्रचार फाटले 15 ते अदमास 20 दीस चालू आसा। ह्या आयज अध्यक्ष आमचे सदानंद शेट तनावडे, गोंयचे पक्षाचे अध्यक्ष आनी राज्यसभाचे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आमचे मदीं आसा। तशेंच चेअरपर्सन, व्हायस चेअरपर्सन, मंडलाचे अध्यक्ष, बाकीचे सगळे कावन्सिलर, वॉर्ड मेंबर्स आनी आमचे कार्यकर्ते आयज म्हापशा बाजार म्हणून करपाक आमी थारायलें। ते बाजारान विशय आसा त्या बाजाराचे डेव्हलपमेंटा खातीर ही कामां चालू आसा। रस्ते जावं, लायटीचे अंडरग्रावंड केबलिंग जावन आसा। आमी 2-3 फावटी पळयलेलें आसा, उजो पेटलेलो आसा, खंय तरी शॉर्ट सर्किट जाल्लेलें आसा। त्या कारणाक अंडरग्रावंड केबलिंग जाली की दे वील बी अ स्टेबल पावर कनेक्शन इन द मार्केट। सिमिलरली रस्ते जशे फोडलेले ते केबलिंग करपा खातीर फोडलेले ना। ते म्हाका दिसता म्हापशा बाजारान सगळे पूर्ण बाजारभर रस्ते बरे आसले। सो वी वील रिस्टोर द रोड्स ऑफ द मार्केट back to the original state before the monsoon. The Indian National Centre for Ocean Information Services, INCOIS, has issued a warning to fishermen for the state of Goa regarding the possibility of high waves along the coastal regions from May 4th to May 5th. With the height of the waves estimated to be 0.5 to 1 meters, it is advisable for the public to be careful before venturing into the sea. On Friday, the Indian National Centre for Ocean Information Services, INCOIS, issued a warning stating that there is a possibility that the sea will be rough near shore along the coast from morning 5:30 a.m. of 4th May to 11:30 p.m. of 5th May. Due to the effect of high period swell waves, the heights of the waves will go up to 0.5 to 1 meters. Fishermen venturing into the sea in the wee hours are cautioned about the dangers. Hot and humid conditions will prevail for the next 5 days and no major changes are seen in the temperature. Junta House building that houses various government offices is currently facing the menace of vagabonds and homeless people who take shelter at the building terrace. Upon inspecting the area, it was revealed that these people drink alcohol, sleep and defecate wherever they find a place to do so. Members of the Public Amateur Observatory have urged the government to take strict action against such menace. हांगा हांव जुंता हावजान पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी म्हणजे जी वेधशाळा आसा, खगोलशास्त्राची वेधशाळा, थंयच्यान उलयता। आतां जाला कितें की फ्रॉम ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें, 1 ते चड वर्सां वयर जालें, हांगा नोट केला की आमी सबंद बिल्डिंगेन भितर कोण कोण दादले येवन न्हिदतात, अनवळखी दादले, अननोन मेल्स येवन न्हिदतात। आतां प्रॉब्लेम म्हणजे उरिल्ली सगळीं हांगा ऑफिसां असतात जुंता हावजान, हांगा सगळीं गव्हर्मेंट ऑफिसां असतात आणि ती 6 पर्यंत बंद जातात, 6-6:30 अशी बंद जातात। आमची ऑब्झर्वेटरी 7 ते 9 सांजची ओपन असतात। तर आम्ही ऑब्झर्वेशन करतात, आकाशदर्शन करतात। तातूंत विजिटर येतात, फॉरेनर येतात, धाकटी भुरगीं येतात, हे सगळे आमचे रातचे येतात। एक्टिविटीज आमची रातच्या वेळार जातात। सो त्या वेळारूच आमकां हें नोट जालां की बाकीच्यांक हें नोट जावनासतलें। आतां कितें आसा, फूल बिल्डिंगेन कोण कोण अननोन अशे येवन न्हिदतात, खंय खंय सामान दवरतात, सगळे स्टेअरकेजींचेर न्हिदतात। PWDन एक स्टेअरकेज लॉक करून दवरले, बाकीच्यो 2 स्टेअरकेजी ओपन आसा। प्रॉब्लेम म्हणजे बिल्डिंगेक सिक्युरिटी ना। सो केन्ना खंयचें ऑफिस फोडून ते कितें करतले काय ताची गॅरंटी ना। दुसरें म्हणजे आमकां भरपूर हांगा नुकसान केल्लें आसा तांणी।
मेन म्हणजे आमची लायब्ररीन AC आशिल्ली, ताजो भायर टेरसार युनीट आशिल्लो, ते फोडून ताजे कॉपर वायरी काडून ताजे युनीट चोरून सगळे ते नाशाडी केले. सो आफ्टर रिपेर्स आमकां कळ्ळें की ते आनी हें करपाक जायना, सारकी करपाक जायना, नवी AC घालची पडटली. सो ऑलमोस्ट 70,000 आमचें नुकसान. आमचे संस्थेक भयंकर नुकसान म्हणजे आमच्या ACचो. लायब्ररीन आमचे मेनली म्हणजे आमी गव्हर्मेंट ग्रांटार चलतात. आमच्या इनकम ना, ऑब्जर्वेटरी कसो आमी इनकम जनरेट करनात, तातूंत जे आमी ग्रांटार चलतात, गव्हर्मेंट मनीचेर चलतात आनी इयरली ग्रांटार आमी चलतात. आमकां इतलें सामकें भयंकर नुकसान जालें. मेन म्हणजे आमच्या लायब्ररीन जो AC आसा ताजो भायर युनीट आसता, ताजी कॉपर वायरी ओडून काडल्यो, युनीट चोरलो, ते सगळें भायल्यान केलें, ती नाशाडी जाली. आनी मागीर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आमकां कळ्ळें की इट कॅनॉट बी रिपेर्ड. सो सगळो AC नवो घालचो पडलो. सो 70-75 हजाराचें तें नुकसान अननेसेसरिली बशिल्ले कडेन. मागीर दुसरें म्हणजे हांगा बिल्डिंगेक ओल्ड बिल्डींग आसा आनी ताजे खूब बरे क्वॉलिटीचे आदले कॉपर वायर आशिल्ले अर्थिंगाचे, वयल्यान सकयल पर्यंत अर्थिंग आशिल्ली ताजी सगळी. तांणी एक दीस हांगा ब्रेक इन केलें, आमच्या ऑब्जर्वेटरीन ब्रेक इन केलें, दार फोडून, विंडो फोडून भितर येवन टेर्रासार चडून सगळे कॉपर वायर चोरून काडले आनी सगळे कॉपर वायर चोरून व्हेले. आतां म्हाका दिसता ते घालपाक लाखांनी खर्च आसतलो आनी ताजें मार्केट वॅल्यू भरपूर आसतलो. हे बरे क्वॉलिटी कॉपर वायर अर्थिंगाचे हे चोरून व्हेले. अशें करून भरपूर हांगा बिल्डिंगेन नाशाडी चालू आसा. जुंता हावजाचे टेर्रासाची 2 ग्रील दारां, लोखणाची दारांत नाशिल्लीं आनी जीं दारां घालता PWD ते फोडून लाकडाची दारां उडयतात आनी ते भितर येतात. सो हे सगळे नाशाडी हांगा बिल्डिंगेन चालू आसा. आमी पुलीस स्टेशनान वचून सांगलेंय बी तांकां, पुलिसांक की अशें आसा, मातशें कितें तरी करात. सो पुलीस येतात आनी तेन्ना रावंडाक येतात, रातचे येतात आनी तांकां धांवडावन वतात. पूण हे बिल्डिंगेक सगळे कडल्यान दारां ओपन आसा, एंट्री आनी एक्झीट सगळे कडल्यान आसा. सो कोणूय कसोय भितर येवं शकता, सेक्युरिटी ना. सो हें चालू आसा. इवन आफ्टर पुलीस टेकिंग एक्शन हांचें हें चालूच उरता. सो एक परमनंट कितें तरी हाका सोल्युशन करचें, हाका सबंद बिल्डिंगेक एक सेक्युरिटी करची. कित्याक हांगा गव्हर्मेंट ऑफिसां आसा, तातूंत संपत्ती, गव्हर्मेंट संपत्ती आसा आनी खूब हांगा बिल्डिंगेन इम्पॉर्टंट वस्तू आसात जे म्हणजे हे अशेंच असले नाशाडीक बळी पडूं शकतात. सो एक ऑथॉरिटीन नोंद घेवन कितें तरी हाचेर एक विचार करचो. The passing out parade of 261 Home Guard personnel was held at Police Training Institute in Valpoi on Friday. Director General of Police Jaspal Singh presided over the event. Watch. I joined 45 days ago at the Police Training School, Valpoi. Out of this 263, 261 have cleared. 2 of them could not clear because one of them was sick and the other has not reported. Owing to that, only 261 cadets are passing out today. They have been taught subjects of police administration, home guard administration, basic knowledge of the criminal laws, and also on behavioral attitudes that are required by them at their field of work. Sir, I would like to mention here that they have been putting in a lot of, my indoor instructors have been putting in a lot of effort and ensuring that they have imparted the best that they could give to all these home guard trainees over here. Likewise, even the outdoor trainees have put in a lot, trainers have put in a lot of effort and ensured that in 45 days, which is a very short time actually, they have put in a lot of effort to ensure that they come out with a wonderful parade performance, which of course will be shown in a short while from now. Before I end, I would like to welcome all the parents who have come here on behalf of their child who is passing out today. I congratulate them for being proud parents of such children. I would also take this opportunity and inform all of them present over here that we should be aware of the new criminal laws. You know, we are so used to the IPC, CRPC and Evidence Act, and very soon we will be implementing the new criminal laws. So we should be aware what the criminal law is at least. I am not saying that you all should be aware of the sections of laws because you all will not be implementing them directly. But you all should at least be aware and be able to convey to your people around you in your locality that the laws have already been notified in December 2023, 25th December 2023, and the new laws that Bharatiya Nyay Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and the Bharatiya Saksha Adhiniyam, BSA, Bharatiya Saksha Adhiniyam
has been notified, which will be implemented with effect from 1st of July. So just be aware of all these changes that have taken place and advise your people accordingly. I will not take much time. And in some sports news, in a thrilling encounter at the 26th Holy Cross Inter-Village Football Tournament held at Wadley Mall, Kakoda, St. Anthony Sports Club, Marna Sholem secured a hard-fought victory over Navali Sporting with a scoreline of 1-0 and moved into the semi-final. The first half witnessed both teams displaying attacking prowess with numerous attempts to break the deadlock thwarted by resilient defence. Navali Sporting came close to scoring with a powerful long shot, narrowly missing the crossbar. However, the second half saw Navali Sporting dominating proceedings, creating several promising opportunities that were ultimately denied. A pivotal moment came when a Navali striker beat the goalkeeper but was heroically clear of the line by a Marna defender. With minutes remaining, St. Anthony Sports Club Marna seized the initiative as Pushparaj capitalized on a brilliant through pass from the winger to slot the ball past three defenders and the goalkeeper, securing victory for his team with a 1-0 lead at full time. The match showcased exceptional skill and determination from both sides, with St. Anthony Sports Club Marna emerging triumphant in a closely contested battle. Well, that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.